Salam alaikum, Saïd باللقاء معكم من جديد. Aujourd'hui, on verra le cours de cristallographie. Donc, ça va être la première partie parce que moi, je vais faire de ce cours-là un cours qui sera bien sûr complet, qui va répondre à tous les besoins. Les gens qui sont en classe préparatoire, les gens qui sont à la fac, les gens qui préparent concours d'entrée de l'agrégation. D'accord? Donc, comme ça, donc, il va y avoir des notions qui va être pour des gens hors le programme. Donc, je les invite à quand même à avoir une idée c'est tout. Donc, حاولوا تركزوا على المسائل اللي عندكم في البروغرام والمسائل الأخرى استأنسوا بها فقط. D'accord. إذا غنبداو على بركة الله. Donc, la cristallographie, c'est l'étude qui est consacrée à l'état solide. Donc, état solide, on va bien sûr parler de la cohésion des cristaux. Et on va faire quelques définitions de base au départ et après on va appliquer les définitions. On verra les systèmes cristallins et empilement compact. D'accord? Et enfin, on verra les sites cristallographiques qui sont bien sûr les plus connus. Voilà, on commence. Introduction. Donc, ce chapitre-là, donc, comme je viens de dire, donc, ça va être un chapitre d'introduction. Donc, on va parler et introduire les notions essentielles pour faire la description de l'état solide. D'accord? Et surtout, on va faire l'étude de l'état solide cristallin. État solide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire état solide? Donc, c'est l'état où l'un. C'est parmi. On sait. Nous avons l'état liquide, l'état gazeux, mais l'état solide. Donc l'état solide est l'un des états de la matière caractérisé par l'absence de liberté entre les atomes, molécules et ions. Et on distingue entre l'état cristallin, donc c'est un molécule solide parfait, ou bien on dit aussi idéal, et constitué par un arrangement triplement périodique d'entités, les atomes, ions, molécules, selon les trois directions de l'espace, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est le quartz. Mais il y a aussi un autre état solide qui s'appelle état amorphe. Cet état, il est périodique, mais cette périodicité est tout à fait uniquement locale. Il ne s'étend pas à grande échelle. C'est le cas, par exemple, du verre, du caoutchouc et du plastique. Mais nous, dans cette étude, on va consacrer notre étude à l'état cristallin. D'où la nomenclature cristallographie. Donc, on donne par exemple l'exemple du silice. Le silice peut être cristallisé comme ça. Il peut avoir deux cas de figure. Soit il va être cristallisé sous cette forme-là, avec un ordre, si vous voulez, qui s'étend à grande distance, ou bien comme ça. Donc, ça s'appelle l'état amorphe. Je rappelle que le silice c'est le composant qui est utilisé pour fabriquer les verres. Cohésion des cristaux. Donc, nous avons bien sûr les cristaux. On peut avoir plusieurs types de cristaux. Donc, nous avons les cristaux métalliques, les cristaux ioniques, les cristaux covalents et les cristaux moléculaires. Donc, l'existence d'une forme propre pour un solide, peu déformable, la conséquence de très fortes interactions entre les entités constituant ceci. Donc, باش يكون عندي هذيك l'état solide وتكون n'est pas déformable ou bien voire peu déformable, il faut que les interactions soient fortes. Donc, comme je viens de dire, nous avons quatre types de cristaux selon la nature des interactions. Par exemple, cristaux métalliques, d'accord, ou bien les cristaux ioniques. Ici, les liaisons sont des liaisons métalliques pour le sodium. Le cristaux ionique, par exemple, comme NaCl, le sel du table. Cristaux covalents comme silicium, par exemple, ou bien moléculaires comme Cl2. Donc, aujourd'hui, on va juste commencer à parler un petit peu du cristaux métallique. Voilà. Pour comprendre la cristallographie, il faut quand même comprendre un certain nombre de définitions de base.
Un cristal parfait est un ensemble de particules empilées régulièrement dans l'espace. Il forme une structure très périodique à la base du modèle. Idéalement, il est sans défaut et de dimension infinie. Prochainement, on peut, après avoir terminé cette partie du cristal parfait idéal, on peut par exemple, si jamais il a qu'un تشجيع, on peut par exemple faire les défauts du cristal. Donc عندنا c'est un exemple NaCl ديال الكريستال parfait. Voilà, on appelle réseau cristallin l'arrangement très périodique des points appelés nœuds. وهاد les nœuds ils se déduisent les uns des autres par des opérations de translation. إلا بغيت مثلا هاد النœud هادي يمكن لي ندير une translation باش نوصل له. دونك هذا هو الترانسلاسيون. مثلا عندي بزاف ديال لي ماي وبغيت ندوز من نو لو تنستعمل واحد ترانسلاسيون. Ça c'est un réseau. Un motif est la plus petite entité chimique qui se reproduit à l'intérieur du cristal en se répétant dans les trois directions de l'espace. Triple périodicité. Par exemple, مثلا في l'ocalish ديال chlorure de sodium NaCl, le motif il est constitué par un ion Na+ et un ion Cl. Donc le solide كله غادي sodium solide et le motif qui est constitué par les atomes de sodium uniquement. إلا بغينا نتكلموا على solide اللي هو NaCl كخصني هذا هو الموتيف ديالي. دونك بالتالي structure cristalline اشنو il va être égal à un réseau cristallin plus les motifs. C'est ça la structure. Maille. Donc c'est quoi une maille? Donc c'est l'unité de base à partir de laquelle on peut engendrer tout le cristal. Donc عندي واحد الكريستال بحال عندي واحد الدار بغيت نبنيها. Donc كنبنيها بالبريك. Donc الماي هي تتسمى le brique. En faisant subir celle-ci différentes translations suivant les directions des trois axes cristallins. La maille est un parallélépipède qui peut être décrit à partir de ces paramètres géométriques. Donc عندي ces paramètres après غادي نرجع لهم. عندي A وعندي B وعندي C وعندي les angles. Donc c'est ça la maille. كذا هو كيما قلت لكم c'est une sorte de brique à partir de laquelle on peut engendrer, on peut, si vous voulez, bâtir tout le cristal. Population, donc c'est le nombre de motifs par maille. شحال عندي من موتيف اللي كاين في chaque maille. Donc مثلا في لو كا ديال NaCl شحال عندي من molécules NaCl par maille. La coordonnance, c'est le nombre des plus proches voisins situés à la même distance d'un atome donné. مثلا عندي واحد l'atome شحال حداها من atome. هو كيتسمى لا coordonnance. وهذا الشيء كلشي غادي نديرو لا براتيك ان شاء الله par la suite. Compacité, c'est un nombre sans dimension qui mesure le taux d'occupation. يعني هذاك كما كنعرفوا la matière n'est pas continue. Donc il est formé par des atomes, des molécules, etc. Donc il va y avoir quand même du vide في هذاك le cristal. Donc le vide, le taux d'occupation, c'est-à-dire le taux d'occupation sera mesuré par ça. Le vide, le taux de vide, c'est 1 moins C. Le taux d'occupation, ça va être tout simplement, c'est le volume réellement occupé sur le volume de la maille. Maintenant, une seule maille, la population d'ILH, c'est N, ça veut dire N, c'est le nombre de motifs. Ou qu'on a bien donc les atomes, ils sont quand même des atomes sphériques. Donc, on a le volume d'une sphère d'atomes, ça c'est le rayon atomique, divisé par le volume de la maille. La masse volumique. La masse volumique, c'est une grandeur, c'est une grandeur macroscopique, mais ça n'empêche qu'on peut mesurer à l'échelle, c'est pas mesurer, calculer à l'échelle microscopique. Donc, je considère par exemple la masse d'une maille et je divise par le volume d'une seule maille. Donc, la masse d'une maille, c'est quoi? C'est quand même la masse des atomes et des motifs qui forment, si vous voulez, la maille. Donc, ça va être N, le nombre de motifs, fois la masse d'une seule motif.
Et puisque je connais par exemple pour un cristal la masse molaire, donc je veux la masse d'une seule motif, donc je vais diviser la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. C'est ça la masse d'une seule motif, fois n qui est le nombre de motifs, ou bien ça s'appelle aussi la population, divisé par le volume d'une maille. Quelles sont les différentes possibilités pour les ces paramètres que qu'on A et B, C et les angles? Donc c'est ça les différents types. J'en ai un cas où j'en ai les trois longueurs sont différentes et en même temps les angles aussi sont quelconques. Ça c'est un parallélépipède qui est quelconque, ça s'appelle triclinique. وعندي لو كا ديال A différent de B différent de C. Donc, mais cette fois-ci avec deux angles égale à P sur 2, cette fois-ci ça s'appelle un monoclinique. D'accord? Donc عنده واحد la base ديالو اللي هو c'est un parallélogramme. il est droit. D'accord? هاد alpha و bêta كتساوي P sur 2 ولكن هذه quelconque. نجيو تاني لو كا ديال A alpha et alpha A différent de B différent de C ولكن les angles كلهم تساوي P. Ça s'appelle un parallélépipède rectangle. C'est orthorhombique. عندي A, B, C sont égaux وعندي les angles sont quelconques, ça s'appelle rhomboédrique. A est égal à B différent de C, donc ça c'est un quadratique. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نشوفوه باغ لا سويت، غنشوفوه في واحد السيميلاسيون، غادي نشوفوهم وغادي نشوفوا كاع هاد الحالات هادي. الا كان عندي A est égal à B différent de C، mais cette fois-ci avec les angles هنايا هادو تيغال P sur 2، وهنا عندي هاد الفا هادي تيغال 2 P sur 3، يعني 120 درجة. هذا تسابيل ليكزاغونال. داكوغ، وهذا هو غادي نشوفو هادشي البسودوماي ديال ليكزاغونال. إلا كان عندي لو كال بلو سامبل سي A تيغال B تيغال C avec les angles droits ثلاثة بهم، c'est un cube و سي structure qui est cristallin qui est cubique. Donc كما كتلاحظوا عندي 7 2 4 7 systèmes cristallins avec une forme de maille spécifique. دوما لي 7 systèmes cristallins، وغادي نشوفوا par la suite بان باش يمكن ليا engendrer la matière كلها سميتو كاين عندنا ce qu'on appelle 14 réseaux، ce qu'on appelle 14 réseaux de Bravais pour qui permet, si vous voulez, de décrire tous les cristaux. Voilà هما هادو. Donc عندي هادو هما لي بريميتيف اللي قلنا 7، ولكن ça n'empêche انه عندي aussi في la nature je peux trouver les centrés, je peux trouver les faces centrées. D'accord? Je peux trouver les bases qui sont centrées ici. Et je peux trouver les faces centrées, comme ici. Donc, ce qui va me donner 14 modes اللي يمكن لي نصيب عليهم، نصيب فيهم la nature. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ندوزو نديرو واحد السيمولاسيون باش نشوفوا هاد لي ريزو كلهم في لا ناتور ونرجع. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire réseau cristallin, donc عندي هنايا واحد الريزو، ça c'est un réseau qui est oblique. هاد الريزو on peut avoir un réseau rectangle comme ça. Ça c'est un réseau. بهادي يمكن ليا نصاوب كلشي، يعني بهذا يمكن ليا ندير كاري، سان كاري، يمكن ليا نديرو تريغونال كوم سا. فوالا. دونك باش نحصلو على كريستال خصني نزيد موتيف، ندير مثلا بواسون. فوالا شتي هذا تريغونال، دونك يمكن ليا نشونجي تاني هنا وندير ان كاري. دونك هذا هو الريزو كريستالين.
avec les poissons, bien je peux faire comme ça, un cristal comme ça. Donc voyez-vous, qu'il y a une distribution qui est périodique, l'espace. Il a changé maintenant, hexagonal. Donc il y a une distribution qui est périodique, mais c'est périodique dans les trois directions de l'espace. Voilà, donc ça c'est une simulation. On va montrer quand même quelques structures cristalliques. Donc voyez-vous, ici nous sommes devant le cuivre. Le cuivre, comme vous pouvez voir sur la figure, il s'agit ici de structures cubiques à face centrée. D'accord? Cubique à face centrée. Ça c'est le cuivre. Et chaque métal possède sa propre... ça c'est ce que vous voyez là, c'est l'éclaté, donc la forme éclatée, compacte. Je vais avoir une structure comme ça. Donc vous pouvez constater qu'il y a quand même à l'intérieur de la matière, il y a du vide. À l'intérieur, il y a du vide, ce qu'on appelle les sites. Chose qu'on verra à la fin de cette partie. D'accord? Donc ça c'est le cuivre, par exemple. Je vais chercher un autre. Donc on peut par exemple envisager un autre composé, par exemple le fer. Pour le fer, il existe deux variétés allotropiques. Ça veut dire deux structures. Donc nous avons cubique centré ici. Ça c'est en fait c'est la forme compacte. Comme ça, c'est centré. Donc cubique centré. D'accord? C'est moins compact que l'hexagonal compact et le cubique à face centrée. Ça, donc le fer alpha se cristallise, bien sûr, comme il a une structure cubique centrée. Donc, on peut voir d'autres exemples. Par exemple, je peux voir le magnésium. Donc le magnésium, donc il s'agit d'un hexagonal compact. D'accord, hexagonal, regardez la forme éclatée. Voilà. Donc c'est en fait la pseudomaille. D'accord. On peut voir aussi par exemple l'arsenic. L'arsenic, donc il s'agit du rhomboédrique. Voyez-vous, donc c'est rhomboédrique. Forme compacte, regardez. On peut voir l'exemple qui est très connu, qui est par exemple NaCl, donc c'est en fait ionique. Donc cristal ionique, on n'a pas encore traité ça, mais regardez quand même. Section ionique. Si ça c'est Na, ça c'est Cl. Forme éclatée, voilà. Il s'agit d'une structure cubique à face centrée pour le Cl, et dans lequel vous avez Na qui occupe les milieux des arêtes. Les arêtes, ça veut dire... Voilà. Voilà, donc maintenant, prochainement, on verra d'autres choses. Donc maintenant, on va revenir pour continuer la leçon. Maintenant, on verra les différents types de structures et de systèmes cristal. Donc, on a مثلا triclinique, هذا هو le moins symétrique. هذا ما يعني شنو؟ كما قلنا ديفيرون دو بي ديفيرون دو سي لي زونغل كيلكونك هذا عنده ان سونتر دو سيميتري. هذا البوان فقط يمكن ليا مثلا هذه اللي سيميتريك با سا سيميتريك. اذا هذا الموان سيميتريك. ندوزو المونوكلينيك. المونوكلينيك هو هذا. دونك عندي لي زونغل باردون لي لونغور مختلفين، ولكن عندي واحد جوج ديال لي زونغل تساوي 90 تسمى المونوكلينيك. هذا شويه
ولا عنده شويه ديال لي زيليمون دو سيميتري، ولا عنده ان اكس دو سيميتري دوردر 2، بمعنى انني يمكن لي ندور بسميتو ندور ب 90 درجه وندوز من نقطه لنقطه. وعندنا الميغوار اللي هو هذا الميغوار كتشوفوا هنا، هذا الميغوار يعني عندنا هاد لابارتي الفوق اللي سيميتريك لهاد البارتي تحت، وعندنا ان سونتر دو سيميتري هنايا كما كتشوف. كما جو ريبيت عندنا هاد لاكس دو سيميتري دوردر 2. 2 سافو دير يعني يمكن لي ندور بواحد الدوره ديال بي على بي على جوج يعني 90 درجه باش ندوز من حاجه لحاجه. داكوغ ندوزو لورتورومبيك. لورتورومبيك هو هذا، يعني اشنو كتزادنا ديك لونغل الاخرى. ان لاحظ المقارنه، غاما ني با ايكال 90 كبر من 90، هنا كتولي ايكال 90، تيوليو كاع لي زونغل كيساويو 90. دونك هو هذا، دونك كيتزادوا لي زيليمون دو سيميتري. اش كيتزادنا؟ تيوليو عندنا اوليو باش تيكون عندنا ميغوار واحد اللي كان قبيله هنا، ولاو عندنا 3 ديال الميغوار كما تشوفوهم هنا، هذا وهذا وهذا. وكيتزادوا عندنا اوسي لي زاكس 3 زاكس دو سيميتري. عندنا ها لاكس الاولاني، ها لاكس الثاني اللي هو الازرق، ها لاكس الثالث، وعندي ان سونتر دو سيميتري اللي هو هذا البوان. دونك غاديين هنا تنحسنوا في لا سيميتري ديال لي سيستيم. كاين سيستيم كوادراتيك. اذا قبيله كان عندنا ا ديفيرون دو بي، دابا عندنا ا ايتيغال بي ولكن ديفيرون دو سي، ولكن لي زونغل تيساوي 90. تيولي عندي واحد لا باز كاري هنايا، لا باز كاري. دونك كيتزادني واحد لاكس، ان اكس دوردر 4 هنايا. وليو باش نقسم على 90 يمكن ليا ندوز من نقطه لنقطه ب 45 درجه. داكوغ اللي ندير فوالا. دونك عندي هنايا من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا هاد السيميتري هادو في واحد السيميلاسيون. 4 عندي ان اكس دوردر 4 اللي هو هذا، وعندي 4 اكس دو سيميتري دوردر 2 اللي هما هادو 1 2 3 1 2، هذا وهذا 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 راه او ميم طون سي ان اكس دوردر سي فولي سي ان اكس دوردر 4 و دوردر 2. وعندي بيان سور ان سونتر دو سيميتري، وعندي هنا لي ميغوار. عندي هذا وعندي هذا لان لا باز كاري، وعندي هذا اللي الوسط. دونك عندي 4 ميغوار اورتوغونال، وعندي ان سول ميغوار هنا. عندي هذا الميغوار، وعندي 4. فوالا. دونك لا باز كاري. ندوزو دابا للسيستم رومبويدريك. دونك هنايا لي زونغل متساويين، وهذوك لي زاغيت متساويين حتى هما، ولكن مالوغوزمون لي زونغل ما كيساويوش 90. دونك هنايا جو متروف افيك سيستم رومبويدريك، وهادو هما لي زاكس اي لي زيليمون دو سيميتري ديالي. سيستم اكزاغونال، هو هذا السيستم اكزاغونال. دونك عندي هنايا ا تيغال بي ديفيرون دو سي، ولكن هنا لي زونغل عندي جوج تساوي 90، ولكن هاد لونغل هادي اللي هي القدر هنا هادي تساوي 2 بلس اوتر. اي سا سا لي زيليمون دو سيميتري ديالهم. سيستم كوبيك هو هذا اللي بلو سيميتريك، هو هذا. عندي 3 زاكس دوردر 4 هما هادو 1 2 3، وعندي 3 ميغوار بيان سور. دائما فاش يكون عندي ان اكس دوردر 4 ça veut dire عندي je peux ندوز من واحد لواحد بواحد الروتاسيون ديال بي سور 4 ça veut dire 45 دوكا. وعندي هنايا لي زاكس دوردر 3 ça veut dire كندوز من سميتو بار اون روتاسيون دو بي سور 3 يعني 60 دوغري. داكوغ. وعندي 6 زاكس دوردر 2 6، وعندي 6 ميغوار بالنسبة للزيليمون دو سيميتري. بلون ريتيكولير انديس 2001. شنو هو ان بلون ريتيكولير؟ دونك عندي تو بلون باسون بار 3 بوان نون كوبلينير ايت ان بلون ريتيكولير. يكون عندي 3 ديال لي بوان ماشي في نفس لو بلون، وكندير ليهم واحد لو بلون تنقول بان هذاك تسابيل ان بلون ريتيكولير.
Donc il contient une infinité de nœuds, donc il fait partie d'un ensemble de plans parallèles. تيكونوا عندي بزاف ديال لي بلان باراليل تيتسموا دي بلان ريتيكولار، وتيكونوا بطبيعة الحال متباعدين بنفس المسافة بيناتهم، وبطبيعة الحال ils vont passer par tous les nœuds، وهادوك اللي تيكونوا دوك لي بلان اللي كيكونوا متوازيين تيتسموا فامي ريتيكولار. إلا خدينا مثلا، إلا بغينا مثلا نكاركتيريزيو ان بلان ريتيكولار، اش غنديرو؟ غادي ناخدو البلان لو بلو بروش دو لوريجين، مثلا هذا هو لوريجين، وغناخدو هذا البلان هذا بلو بروش. دونك هذا البلان هذا كيما كتلاحظوا il va diviser A، il va diviser à une distance A sur H، مثلا هذه A من هنا غادي، و B غادي ديفيزيها B il est situé يعني B situé B sur K de l'origine، et C en un point situé à la distance C sur L. Donc هادو هما ce qu'on appelle les anti هادو ملي كناخدهم entier كيتسماو indice de Miller. Donc غادي نشوفوا هاد l'exemple هذا. Pour trouver rapidement les indices d'une famille de plans réticulaires, à partir du plan, il faut considérer une famille de plans définie par les trois entiers HKL appelés indice de Miller. مثلا في هاد اللوكا هذا اش كنلاحظوا هنا؟ دونك كنلاحظوا بانه قسمنا A على جوج، دونك او A تساوي واحد على جوج، و B ما قسمناهاش تساوي واحد، او B تساوي، و C هي عندنا 3 كار. دونك هاد اش اللي هنا قلنا 2، وهاد كا اللي قلنا هنايا غادي يكون واحد، وهاد ال هذا اللي قلنا هنايا بالنسبه تي ديفيزي سي هو 3 كا، ولكن قلنا خص هادو يكونوا اونتي. دونك لا فاسون دافوار اونتي خص هذا يكون اونتي. دونك جو في نملتيبلي هذا باغ 3، الا ملتيبليت هذا باغ 3 نملتيبلي هذا هو باغ 3 وهذا باغ 3. دونك دو هاد la famille si vous voulez, la famille غادي تكونوا parallèle على هذا ce qu'on appelle famille réticulaire، وهذا البلان réticulaire l'indice ديالو غادي يكونوا هما 6 3. donc 6 c'est par rapport à A، و 3 par rapport à B، و 4 par rapport à C. وهنايا عندنا دي زيكزامبل ديال لي بلان ريتيكولير. مثلا هاد البلان هذا اللي كتشوفوا هنا، دونك لي باراليل بي باراليل سي، دونك داكشي اش عندي 0 0، ولكن الكوب ا في واحد، داكشي علاش هنا عندي 1 0 0. هنايا هاد لي دو بلان هادو لا ميم شوز، نفس لا فامي، دونك غادي يكون عندي بويسك الكوب donc هذا donc il est quoi؟ regardez celui-là، donc عندي هنا A وهنا B وهنا C، donc غنشوفوا هذا il est parallèle ل A، لأن هذا هو هذا il est parallèle A donc c'est 0، parallèle B donc c'est 0، ne coupe pas B donc c'est 0، alors que il coupe C في 1 هنا. هذا هنايا دونك سي كوا؟ دونك عندنا هنايا لي باراليل ل A vecteur A ne coupe pas A donc c'est 0، ou il passe par B, il passe par C, donc c'est 1 1 et ainsi de suite. On peut avoir aussi هاد الموان parfois كاين دي نوتاسيون كنوطيو هنايا باغ comme ça ici. donc هنايا donc pourquoi moins parce que إلا بغينا دونك إلا بغينا اللي هو باراليل لهذا يكون لهاد الجهة، دونك غيكون موان 0 parce que ici ça passe par 0. ça veut pas dire que c'est 0 mais ça غادي نشوف الباراليل لهذا اللي غيكون من لهيه. مثلا إلا اعتبرت هذا هو الزيرو هنا، اعتبرت هذا هو الزيرو هنا، دونك ça veut dire عندي هنا موان 0. Et il est parallèle à B parce que ne coupe pas B. Donc هذا اللي غيكون لأن B هو هذا، donc celui-là il est parallèle à B donc c'est 0. mais il coupe soi-disant C هنايا. donc اش قلنا؟ هادي أوليو باش ناخد الزيرو هنا غناخدو هنا.
وبالتالي غادي يمكن لي نطبق هذيك المسألة لأن تنقولو بلو بروش à l'origine. فوالا عندي تاني ان ici j'en ai un moins z ainsi de suite. كما طبقنا المسألة هنا نطبقوها هنا كذلك. Les rangées, donc les rangées كاين ماشي عندنا les plans réticulés, qu'est-ce qu'on appelle les rangées هما les droites. Donc toute droite par deux nœuds est une rangée. بحال دابا هنا عندي c'est une rangée, هادي حتى هي une rangée, هادي حتى هي une rangée, etc. دونك بطبيعة الحال الريزو كريستال غيكونوا فيه دي زانفينيتي، غيكونوا فيه بزاف ديال لي نو، اون انفينيتي ديال لي نو في شاك رونجي. دونك كيفاش كنكاركتيريزيو هاد لي رونجي هذا؟ دونك ا توت رونجي كوريسبون اون رونجي بارتيكولي كي باس بار لوريجين، كنشوفوا هذاك اللي كيدوز من لوريجين كور اي بار ان نو اكستريميتي دو فيكتور ار يو ا في بي في فوا بي دبليو فوا سي. وهادو هما اللي غادي يعطيوني، هادو هما اللي غيعطيوني لي بروميي، خصهم يكونوا بروميي اونتر او داكوغ كي لان دي بروميي نو دو لا رونجي ابار دو لوريجين. تنشوفوا الاول من لا رونجي اللي كيدوز منه اي اون نوتر لا فامي دو رونجي او في دبليو. مثلا هاد البوان هذا عندي هنا ا donc 1, donc la projection, donc ça fait 1, d'accord. وعندي بالنسبة ل B كما تلاحظوا إلا درت لا بروجيكسيون على B donc ça donne 0. درت لا بروجيكسيون ديال هاد البوان مثلا نفترضوا هادي نفترضوها هي OM. donc إلا درت لا بروجيكسيون puisque B il est comme ça وهاد الفيكتور كاينه هنا دونك سي زيرو. وبطبيعة الحال إلا درت لا بروجيكسيون على السي دونك عندي هنايا السي هذا واحد هذا جوج دونك صافي دو. هادي تا هي هنا مثلا دونك إلا درت لا بروجيكسيون اش غيعطيني؟ يعني ماشي غادي تجي مثلا هاد الفيكتور غادي تحطها كوم سا، لأن هاد البوان اللي بغينا بوان دونك عندنا 1 بور ا وعندنا كوا دونك من هنا فوق بي شحال عندي واحد جوج داكوغ صافي دو و بور سي تيغال ا دو. Pardon, normalement c'est moins 2. Pourquoi ça fait? Parce que nous avons ici donc pour B c'est 2. نشوفوا تاني مثلا هاد الرونجي هذا اللي هنايا لتحت donc ça fait pour B ça fait 2 et pour C ça fait et pour A ça fait 2 et pour B ça fait 2 ولكن ما تنشوفش هاد البوان، نشوف هادي البلو بروش. دونك هادي غادي تعطيني 1 و بيان سور ne coupe pas C donc c'est 0. donc البروجي كنشوفو اول نو وكنديرو ليه لا بروجيكسيون تو سامبلومون اللي ابارتيغ دو لوريجين سي سا. وهاد لي كريتير مثلا كيما قلت لكم ناقص واحد كنديروها باغا. multiplicité d'une maille donc كيما شفنا بالنسبة لي ريزو كاينين عندنا 7 ولكن عندنا 14 ريزو دو بغافي. دونك هنا السؤال مطروح علاش زدنا هادوك الاخرين. دونك باش نجاوبو على هاد السؤال هذا غادي نشوفو هنايا عندنا كاينين دي كريتير pour faire le choix d'accord. c'est-à-dire le choix des mailles multiples يعني des mailles اللي عندهم البوبولاسيون supérieure à 1. دونك هاد لي شوا كاين عندنا اما كنختارو لا فورم لا بلو سامبل ولا لو فوليوم لو بلو بوتي ولا لا ماي اللي لا سيميتري ديالها اي سيل دي ريزو. وغالبا لو كريتير كي لومبورت سي لو ديرني. دونك باش نجاوبو على هاد الاسئله هادي غادي نشوفو على زدنا 7
على هادوك السبعة اللي كانوا عندنا، ولاو عندنا 14 ريزو دو برافي. دونك غادي نشوفو مثلا لو سيستيم تري كلينيك. هاد لو سيستيم تري كلينيك هذا عنده اي سونتر دو سيميتري واحد. دونك الا بغينا نديرو مثلا نزيدو دي نو، الا بغينا نزيدو دي يعني دي موتيف باش تكون عندنا اون ماي ملتيبل، ما غادي تكون عندها حتى شي فائده، باسكو لا ماي شوازي سورا توجور بريميتيف. وغادي يكون عندي غادي نكونو بيان سور لو كريتير كون يوتيليزي هو لو بروميير كريتير. داكوغ. et c'est en fait غادي يكون عندي لو مود très clinique P. La maille du système monoclinique possède un axe binaire. عندنا واحد لاكس هنا اللي كناخدو باراليل à C. إلا زدنا دي نو au centre des faces. D'accord. إلا زدنا دي نو زدناهم au centre des faces perpendiculaires à C، يعني هنا وهنا. هادو ما غيزيدو حتى حاجة. il suffit باش نغيرو هادوك لي فيكتور اي بي، يعني بدل ما تكون عندي هنايا مثلا عندي هنا ا و بي ناخد ا كوم سا. بار كونتر لي نو او سونتر دي فاس هنايا الا درناهم هنا AC et BC se trouvent à une hauteur oblige pour avoir une maille primitive à prendre un vecteur C' oblique. إلا درنا هنا تناخدو C' oblique qui n'est donc plus parallèle à l'axe binaire. Dans ce cas, la maille sera moins symétrique que le réseau. Donc, on va conserver cette solution conduit au mode base centre. كنزيدو هاد لا سوليسيون لأن كنحصلو على واحد لو سيستيم آخر اللي ماشي هو نفسو المونوكلينيك. داكوغ. وبالتالي كنحصلو على سكون نابيل مونوكلينيك بي هو هذا. وهاد العمليه كنطبقوها بطبيعه الحال على نفس يعني دوك لي سيستيم كريستال اخرين، بحال مثلا لورتورامبيك. كاين عندنا لورتورامبيك، كاين لورتورامبيك اي اللي هو سونطري، وكاين عندنا لورتورامبيك اف اللي هو افاس سونطري، وكاين عندنا لورتورامبيك سي اللي هو اباس سونطري. multiplicité d'une maille. مثلا الا خدينا الكوادراتيك، اذا عندنا هنايا avec des nœuds au centre des faces latérales, au centre des faces C, ou au nœud de la centre de la maille. Combien شحال غيكون عندنا من مود possible. دونك غيكونوا هما هادو لي مود possible كما كتلاحظوا: كوادراتيك سامبل، سونطري، وغادي نحصلوا على ليكزاغونال والأورثورامبيك. ونفس العملية كنطبقوها على الكوبيك. عندنا الكوبيك والكوبيك سونطري والكوبيك افاس سونطري، وبالتالي تيولي عندي 14 réseaux de bras. L'ensemble des cristaux peut être décrit à partir de 7 systèmes cristallins déterminés expérimentalement par diffraction du rayon X. من بعد ان شاء الله نقدر نرجعوا لهاد القضية ديال الديفراكسيون فيديو اخر، لانه علاش كنديروا الغايون اكس؟ باسكو لا لونغور دوند ديال هاد لي زوند هادو est très faible. Donc est très faible de telle sorte qu'on peut avoir la diffraction avec les systèmes un cristal لأنه الكريستال وكما شفنا قبيله شفنا دوك هادوك لي فاس باراليل ديال لي كريستال. Donc ça se comporte comme un réseau. Donc بالتالي on peut avoir la diffraction à partir de l'analyse des figures de diffraction. On peut remonter à la nature du système cristal. Comme je viens de dire, à partir de 7 systèmes, 14 répartitions différentes donnent 14 réseaux de Bravais pour permettre de décrire tous les cristaux. Donc, quels cristaux يمكن لنا نديكريوهم à partir de 14 réseaux de Bravais. Pour calculer la multiplicité d'une maille, ناخذ هذا l'exemple ديال cubique à face centrée. Donc, à chaque sommet عندي
نورمالمون لو ان ويتيام، لان هذه اللي في بارتي ديال هاد لا ماي اللي حداها، والاخرين دونك كاينين 8 ديال لي ماي مشتركين في هذه. الوغ كو هذه اللي فاس اللي كومان ا دو ماي، دونك بالتالي غيكون عندي 6 فاس، 6 فوا ان دومي سا دون 3، وهنايا 8 اللي كاينين في لي سومي avec une contribution de 1/8, donc ça donne 1. Donc la multiplicité de la maille cubique à face centrée est 4. On peut aussi décrire la maille par un orthorhombique au lieu de cubique à face centrée. On peut faire la description avec un orthorhombique. Cette fois-ci, avec A de orthorhombique, ça fait A duel cubique divisé par racine carrée de 2, parce que la distance c'est AC fois racine carrée de 2, donc on divise par 2. Donc l'angle c'est 60 degrés. Cristaux métalliques. Donc les motifs étant constitués d'atomes que nous allons assimiler à des sphères de rayon constante, des sphères. هذه كتسمى l'approximation des sphères dues. La plupart des métaux cristallisent en donnant l'une des 3 structures hexagonales compactes, cubiques à face centrée ou cubiques centrées. هادو هما الحالات اللي غادي كنصيبو كاع بصفة عامة في لي ميتو، هما هادو. كما كتشوفوا هنا في الشكل عندنا بحال قلتي عندنا دي يعني الموديليزاسيون، بحال عندنا des noyaux, des sphères de charge positive, ou bien bien sûr des électrons qui baignent dans des électrons comme ça. Donc des électrons qui sont responsables à la conduction électrique. Donc si je place par exemple je place des sphères comme ça pour avoir un empilement qui est compact, ça veut dire je minimise كنحاولوا نجمعوا باش ما يكونش الفراغ. دونك كيكون عندي هاد لا سيتوياسيون هادي. دونك شاك سفير مثلا هادي اللي انتوري بار 6 داكور فوازان. هذا هو البلان ا. كنجيو باش بو كونستروير لو كريستال غادي نديرو ان اوتر بلان فوق هذا. دونك عندي الامكانيه باش نوضع هادوك لي زوتر بول في هادو، اما هنا، دونك عندي اما هنا اما هنا اما هنا. دونك بالتالي غادي تلاحظوا هذا هو البلان ا. دونك الا حطيت غادي يكون عندي البلان بي. دونك لو بلان بي دونك غادي il va reposer sur 3 sphères du plan inférieur. Donc leur centre commun il va former un triangle équilatéral. Sur les 6 cavités, les 6 cavités اللي شفنا يلاه 3 اللي sont occupés donc simultanément cavité de type B. donc مثلا هنايا رجعنا باش تفهموا، هنا غادي تعمر هذه وهذه وهذه، وهادو غادي ما يمكنش يعمر. هادوك هما اللي غادي يعطيونا باغ لا سويت سكون ابيل دي كافيتي ou bien سكون ابيل دي سيت. دونك هنايا عندنا فوالا سا سي بي، وغادي نكملو. Donc, باش نزيدو في البني غادي نزيدو C. Pour former C, on se trouve devant deux choix. إما غادي نعمرو يعني على فيرتيكال ديال بلان A، دونك كيولي في هاد الحالة عندي A B ونعقب نعمر تاني A B A B A B، et ça donne une structure hexagonale compacte. ولا غادي نعمر هادوك لي كافيتي اللي ما عمرتش في الحالة ديال بي، وبالتالي غادي نحصل على واحد انستركسيون ا بي سي. ما غاديش نسبقوا الاحداث، غادي نبداو بعد ستركتور هكزاغونال كومباكت ونشوفوا اشنو نلعب. دونك هادي هي كيما كوم جو فيان دو دير، كنعقب نعاود هاد البلان ا، كنعقب نعاودو وكنحصل على انستركسيون ا بي ا بي، وهادي كتعطيني سكون ابيل ان هكزاغونال كومباكت. دونك كندير بي كما تلاحظوا وكندير ا كنعاود. عندي هنا واحد لونغل 120 بحال هادي، يكون عندي بحال واحد البريزم دروا ا باز دو لوسونج، داكور، représenter un pointillé
ici. D'accord? Les paramètres de la maille sont A et B égale à 2R. La distance, ça fait A. Les 2R, le rayon les boules. D'accord? Les atomes par la suite. Il y a ce qu'on appelle maille hexagonale. Hexagonal compact, لأن كنحاولوا ما نخليوش الفراغات. دونك مثلا كأول سؤال بغينا نعرفوا l'indice de coordination pour cette structure. C'est-à-dire شحال من يعني دوك لي فوازان coordonnées. Donc كنلاحظوا بأن chaque atome هنا مثلا هذا l'atome il est entouré ici par 6 par 3 en haut et 3 en bas. Ce qui donne 12 atomes. Donc la coordination est 12. C'est une propriété d'une structure compacte. Une autre question, on peut demander de calculer la compacité. Donc, la définition de la compacité. Et on demande par exemple ici de montrer le rapport sur A égale à ça. Dans le cas d'un emplement hexagonal compact idéal. Donc voilà, donc pour calculer la compacité, c'est-à-dire calculer le nombre ديال حنا غادي نحاولوا ما غاديش نخدموا في لاماي كبيره، غاديش نخدموا في هاد لاماي هاد الكبيره، غادي نخدموا في سكون ابل بسودوماي. داكور، بسودوماي هنا. داكور، دونك عندي هنايا دونك كما قلت عندي هنايا nombre de motifs c'est égal à 8. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà. Détermine la population, c'est-à-dire le nombre de motifs pour la structure hexagonale compacte. إذا هنايا عندي une succession AB. Donc هنا إلا بغيت نشوف لو نومبر دو موتيف باغ ماي مثلا فهادي غنخدمو حنا على سكون ابيل بسودو ماي. دونك عندي هنايا عندي 8 ولكن الكونتريبيسيون سي ان ويتيام. دونك 8 فوا ان ويتيام وعندي وحده لداخل. هنا غناخد غير هادي كما كتلاحظوا هادي ستركتور هكزاغونال كومباوند ولكن جو بو ديكريغ هادي ستركتور هكزاغونال باغ بسودو ماي. داكوغ، دونك سا دون 2 atomes par maille. Donc هذه هي اللي غادي نخدموا عليها وبهذه هي اللي غادي نستعملوها باش نكالكوليو الكومباسيتي اكسيتيرا. دونك لانديس دو كورديناسيون سي 12. علاش؟ لان عندي مثلا هاد لاتوم اللي كاينه هنا il est entouré ici par 6 و 3 الفوق و 3 لتحت اللي غادي سكي me donne effectivement 12. هذا هو لانديس دو كورديناسيون وهذه سي اون بروبريتي ديال الستركتور كومباكت. Il a besoin de déterminer la compacité. Déterminer la compacité, montrer que le rapport est égal à ça, le rapport sur A. Donc pour montrer ça, regardez. Tout d'abord la compacité. La compacité, donc Z, là, est égal à 2. Donc 2 fois le volume une boule, l'atome, sur le volume de la maille. Le volume de la maille ça fait A au carré fois C fois 120 لأن هنا هاد l'angle هادي c'est égal à 120. Donc يعطيني هنا le volume ça fait surface fois C. Donc surface ديال هذا كما تعرفوا بأن كنديرو A vectoriel B le module. Donc ça donne A au carré fois sinus 120. Donc tout calcul fait, je trouve ça. Avec A égale à 2R. Donc je remplace. Donc malheureusement, il faut trouver une relation entre R, R et A. C'est bon, il faut trouver une relation entre C et A. Donc on demande qu'il y ait la relation entre C et A. Donc pour trouver cette relation, on va considérer cette pseudomaille-là, comme vous voyez là. G, c'est la projection de H, ici sur ce plan-là. Et M, c'est le milieu de l'arête. M, c'est le milieu de cette arête-là. Donc bien sûr, G, c'est un triangle équilatéral, donc AG c'est égal à 2 tiers fois AM. Donc je considère le triangle AMC. AMC c'est un triangle rectangle en M. D'accord?
هذا بحال قلتي الارتفاع لا بروجيكسيون. دونك هذا الارتفاع. دونك هنايا donc je peux dire ici que j'en ai AC au carré est égal à AM au carré plus MC au carré. Comme ça je peux en tirer AM. AM c'est égal à tout simplement AC au carré اللي هي A moins MC au carré. MC ça parce que ça c'est c'est un triangle équilatéral, ça c'est la projection, donc c'est en fait le milieu. MC le milieu, centre là. Donc ça fait A sur 2 لأن B c'est A. هادو راه وعناتي ستركتور éclaté ولكن en réalité c'est compact راه مجموعين. D'accord, donc je calcule, donc ça donne 3A au carré sur 4. Donc AM c'est égal à A racine carrée de 3 sur 2. Et avec HG c'est égal à 2 tiers, donc je trouve HG est égal à A racine carrée de 3 sur 2. كنضرب هنا في 2 على 3 وكتصيب هادي. كنجي تاني للتريونغل HGH هذا التريونغل هذا. داكوغ شنو لأن شنو الهدف؟ بالنسبة ل HG سي سي سور 2. داكوغ سي سور 2 وعندي هاد HG هنا صوتها. داكوغ دونك سايي دونك AH au carré est égal à HG au carré plus GH au carré. Donc HG au carré c'est égal à AH au carré اللي هي A لأن la distance ما بين هادو بجوج سي A moins HG au carré اللي هي A racine carrée de 3 sur 2. واخا كيبانو لك بعدين هنا هاد la distance partout c'est A. Ici عندي C sur 2. Donc j'en ai HG c'est égal à C au carré sur 2 لأن هادي C sur 2. Donc ça donne C sur 2 est égal à ça. Donc je trouve que C sur A c'est égal à racine carrée de 8 sur 3 qui je trouve bien sûr la valeur. Donc les kharj hna 8 ça fait 2 fois 4. 4 ça donne 2 au carré. Donc تخرج واحد 2 racine carrée de 2 sur 3. Comme ça, puisque j'en ai ça, je peux remplacer ici et je trouve la compacité. Donc le taux de compacité pour une structure idéale hexagonale compacte 74%. يعني نسبة الملء هي 47%. يعني il y a du vide. Voilà. Maintenant les sites. Comme je viens de dire كاين عندنا bien sûr غير 47%. Donc ça veut dire il y a quand même du vide. Les vides ils se traduisent par des sites, ce qu'on appelle des sites cristallographiques ou bien ce qu'on s'appelle aussi sites interstitiels. كاينين en fait 3 ولكن نركزوا حنا على 2. كاين عندنا سيت اوكتايدريك. السيت بحال هكا مثلا عندي هادو بربعه غادي يعطيوني هنايا واحد الفراغ اللي هو سو ترادوي بار سو سيت لا سيت تيترايدريك. داكوغ تيترايدر تدير 4. وكاين عندنا سيت اوكتايدريك مثلا الا جمعنا هادو بستة هاد لي فاس كل واحد لي زاتوم الداخل ديالهم غادي يكون عندي بطبيعة الحال واحد الفراغ هنا سا سو ترادوي بار ان سيت اوكتايدريك. كوم جو فيان دو دير كاين عندنا ان سيت كوبيك. سيت كوبيك يعني هادو ولكن غارمون فاش كنهضروا على هاد السيت كوبيك تيكونوا عندنا هادو بربعة مكاينش هادو. دونك الوسط ديالهم راه كاين بيان سور دو فيد كي هو لو سيت تنديرو لي سيت ويتيام صافي ويت تاعنا. داكوغ حنا غادي نركزو على هاد الجوج لانهم هما اللي معروفين. و بوفي فيغ لي كالكول بور لو سيت كوبيك باسكو سي لا ميم شوز. Dénombrement. On peut dénombrer, ça veut dire combien de sites tétraédriques ou bien sites octaédriques dans une hexagonale compacte. Donc, comme vous voyez, donc c'est 12, donc on va dénombrer. Donc, اش كاينين؟ مثلا اش كندير؟ كنشد هذا غادي يكونوا عندي هنايا 3 غيكون عندي هذا وهذا وواحد اخر وغادي يكون عندي هنايا في الان ويتيام غيكون عندي بيان سور غادي يكون عندي اوسي 3 هنا لان كنجمع 3 مع واحد الفوق هاد واحد مع الفوق وهاد 3 مع واحد الفوق تعطيني بيان سور 3 فوا ان ويتيام كاع كلهم لداخل. وكاينين عندي 3 ويتيام ولكن هذا مثلا هذا مشترك. كاين هذا مشترك كاين
واحد اخر اذا غيكونوا كاملين في لي زاغيت. فهاد لي زاغيت كلهم 6 بهم غيكونوا 6 ولكن ils sont communs à 3. داكشي اش غنديرو 6 fois 1 tiers. كاين واحد اللي غيكون الوسط. في 5/8 عندي الواحد الوسط وسي بحال هذا بحال لا ميم شوز. وكان مقلوبه القضيه غيكون واحد الوسط وغيكون عندي هنا جوبليي هنا 6 هما بلي زاغيت ولكن غيعطيوني 3 في 7/8. هادوك اللي في 7/8 بحال هادو اللي كاينين في الان 8 ولكن مقلوبين. غيكون عندي 12 سيت تيتايدريك في ليكزاغونال كومباكت. مانتونون لي سيت اوكتايدريك. لي سيت اوكتايدريك تنحاول يعني نجمع 6 دوك هذا 3 الفوق و3 لتحت. ها واحد يكونوا عندي 3 هنا كاملين لداخل. داكوغ يعني بروبر لهاد لا ماي هادي. كاين عندي 3 هنايا في 3 لتحت في ان كاتريام و 3 الفوق سكي مدون total. Donc vous voyez, donc c'est les sites octaédriques est égal à la moitié des sites tétraédriques. Voilà, merci de votre attention. La prochaine fois, Inch'Allah, غادي نطريطيو لو كا ديال الكوبيك كونسونطري. دونك وكاينين دوطخ سوربريز دوطخ انفورماسيون غادي نتكلموا عليهم ان شاء الله وغادي نحاولوا نديروا دي زيكزيرسيس باش ان شاء الله يكون هذا الموديل هذا يجيكم سامبل فاسيل ان شاء الله. ميرسي. N'oubliez pas, nous sommes là, encouragez-nous par vos likes, par vos commentaires et par votre abonnement. Merci, à la prochaine. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.